कांग्रेस भाई भौन मैंने जानते आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी सरकार आम नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी एवं आम नेता श्रीयुक्त राहुल गांधी विरुद्ध नेशनल हेराल्ड केस चार्जसीट फाइल कर चार्जसीट केस कौन प्रकार ये कथा नहीं ସେଇଟା ଆମରି ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ତାର ପରିଚାଳନା କରିବାର ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ତାର ନିୟମ କାନୁନ ବହିର୍ଭୂତ ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ସଂକଳ୍ପ ସମର୍ଥନ ସଂଘର୍ଷ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସେଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଡି ଅଫିସରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଧାରଣାରେ ବସିବ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏକ୍ସ ଏମ୍ପି ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ पोस्ट ऑफिस सामने कि सेंट्रल गवर्नमेंट आईटी ऑफिस सामने सेंट्रल बैंक सामने सेंट्रल गवर्नमेंट एसबीआई सामने से प्रोटेस्ट करके काली दिन 11 प्रोटेस्ट कर समस्त को अनुरोध करुँच विशेषकर सब जिला कमिटी मानक सब जिलार नेतृस्थानीय व्यक्ति जिला हेडक्वार्टर में आपण मैंने पोस्ट ऑफिस सामने प्रोटेस्ट करेंगे कि आईटी ऑफिस सामने इनकम टैक्स ऑफिस सामने प्रोटेस्ट करेंगे कार्यक्रम को सफल करने समस्त